الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمي وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من دينكم بالعروة الوثقى وتمسكوا بالقرآن الكريم بكل معاني كلمة التمسك فإن هذا القرآن هو كلام الله تعالى المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم المعجز بلفظه ومعناه المتعبد بتلاوته المنقول إلينا بالتواتر المكتوب في المصاحف من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الناس تمسكوا بالقرآن الكريم فإن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما تمسكوا بالقرآن الكريم فإن الله تعالى يقول عنه لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون تمسكوا بالقرآن الكريم فإن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه تمسكوا بالقرآن الكريم فإن كل حرف منه بعشر كما قال صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لا ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف يا أخي العزيز ويا أختي العزيزة ألا تريد أن تكون مثل أبي بن كعب الذي لكثرة قراءته للقرآن ولتمسكه به قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن قال أبي الله سماني لك قال الله سماك لي فجعل أبي يبكي ألا تود أن تكون يوم القيامة ممن أخبر عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله يقال لصاحب القرآن اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها أخبرني كم تكون مسرورا عندما ترى والديك مكرمين معززين لكن أما سمعت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم فما ظنكم بالذي عمل بهذا يا أحباب القرآن الكريم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده وفي معنى السكينة روى الصحابي الجليل البراء بن عازب رضي الله عنهما قال كان رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوط بشطنين فتغشته سحابة فجعلت تدنو وجعل فرسه ينفر منها فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له قال تلك السكينة تنزلت للقرآن فتحقيقا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الاجتماع في بيت الله لتلاوة كتابه ومدارسته
وتحصيلا للسكينة الناتجة عن قراءة القرآن الكريم ستقام مسابقة قرآنية غدا إن شاء الله تعالى صباحا من الساعة 9 بالضبط في مسجدنا هذا مسجد شمس الهدى. مسابقة تنظمها مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة، فندعو جميع المسلمين للمشاركة في هذا الحفل الكريم. عباد الله، هذه هي المرة الأولى تنظم مسابقة قرآنية في مسجدنا، بل هي أول مناسبة كبيرة تقام في مسجدنا منذ افتتاحه، فنطلب منكم المشاركة بالكثرة لتكون نجاحا، كما نطلب منكم الهدوء التام كما أمرنا به القرآن، والتقيد والامتثال بما تقول لنا لجنة التنظيم من مجلس وغير ذلك، فنتجنب الشغب والخصومة لأجل المجلس. الطابق الأرضي للشخصيات الرسمية والمسؤولين والمجلس الأعلى الإسلامي والأئمة وغيرهم، والطابق العلوي الأول للنساء والرجال، والثاني للرجال والأولاد. والحمد لله توجد شاشة في الطابقين العلويين للمتابعة مباشرة. والخجل كل الخجل عند توزيع الطعام والشراب، فلنتق الله ولا نفضع أنفسنا أمام ضيوفنا الكرام. وفي الختام يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. واعلموا أن نجاح هذه المسابقة مسؤوليتنا جميعا، واعلموا أن مثل هذه المناسبات القرآنية يستجاب فيها الدعاء، فمن تطوع وتبرع بأي شيء كان ودعا الله في حاجته نرجو من الله أن يستجيب له إن شاء الله. Louange à Allah qui a fait descendre sur son serviteur, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le livre. Et il n'y a point introduit de tortuosité, c'est-à-dire ambiguïté. Un livre d'une parfaite droiture pour avertir d'une sévère punition venant de sa part et pour annoncer aux croyants qui font de bonnes œuvres qu'il y aura pour eux une belle récompense, où ils demeureront éternellement, et pour avertir ceux qui disent Allah s'est attribué un enfant. Ni eux, ni les ancêtres n'en savent rien. Quelle monstrueuse parole que celle qui sort de leur bouche. Ce qu'ils disent n'est que mensonge. J'atteste qu'il n'y a de Dieu digne d'être adoré à part Allah. Il est seul sans associé. J'atteste également que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le serviteur d'Allah et son messager. Qu'Allah fasse sa bénédiction, son salut sur ce noble prophète, sur sa famille, sur ses épouses, ainsi que tous ceux qui les suivront jusqu'au jour de la résurrection. Serviteur d'Allah, craignez Allah comme il doit être craint. Accrochez-vous à votre religion. Tenez bien le noble Coran dans tous les sens nobles de cela. Le Coran, c'est la parole d'Allah qui a été révélée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est un miracle à partir de ses phrases, de sa parole, qui est un miracle même dans son sens. Le Coran est le livre dont on adore Allah avec pendant la prière, qui a été rapporté par une masse de personnes, qui est écrit dans le Coran qui est dans nos mains aujourd'hui que nous voyons, qui débute par la sourate Al-Fatiha et qui se termine par sourate An-Nas, les hommes. Fidèles musulmans, tenez bien le Coran, car Allah exalté dit dans le Coran, certes ce Coran guide vers ce qu'il y a de plus droit, et il annonce aux croyants qui font de bonnes œuvres qu'ils auront une grande récompense, et à ceux qui ne croient pas à l'au-delà, que nous les avons préparé un châtiment douloureux. Tenez bien le Coran, car Allah exalté dit concernant le Coran, si nous avions fait descendre ce Coran sur une montagne, tu l'aurais vu s'humilier et se fendre par crainte d'Allah. Et ces paraboles, nous les citons aux gens afin qu'ils réfléchissent. Tenez bien le Coran, car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, lisez fréquemment le Coran, car le Coran intercédera le jour de la résurrection pour les siens, pour ceux qui le lisent assidûment. Tenez bien le Coran, car chaque lettre de ce Coran-là, c'est 10 mérites. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui lit une seule lettre du livre d'Allah, c'est-à-dire le Coran,
aura une bonne action qui sera décuplée, 10 fois son mérite. Une lettre ne veut pas dire alif, lam, mim, mais au contraire, dans alif, lam, mim, alif même est une lettre, lam est une lettre, mim est une lettre. Ce qui veut dire, celui qui dit alif, lam, mim, il a lu 3 lettres, donc 30 mérites. Toi, mon frère, toi, ma soeur, est-ce que tu ne veux pas être comme Ubay ibn Ka'b, ce compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam? À force de lire le Coran, à force de s'attacher au Coran, un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, Allah m'ordonne de te réciter telle sourate. Ubay dit, ô prophète, est-ce que Allah a cité mon nom, disant de lire le Coran? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah a dit exactement ton nom. Ubay s'est mis à pleurer. C'est-à-dire le grand Dieu lui-même a invoqué moi mon nom. Si tu veux être comme Ubay, attache-toi au Coran. Est-ce que tu ne veux pas être, le jour de la résurrection, comme ceux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait l'éloge, en disant qu'on dira à celui qui lit fréquemment le Coran, à celui qui s'est attaché au Coran, lis, monte en degré, lis très bien comme tu le faisais dans le bas monde, car ta place dans le paradis sera là où tu liras le dernier verset. Dis-moi, quelle sera ta joie lorsque tu vois tes parents honorés, respectés? Pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, celui qui lit le Coran et s'y attache, applique ses ordres, s'éloigne de ses interdits, le jour de la résurrection, on fera porter ses parents un courant de lumière. La lumière est tellement intense que ça sera plus grand que la lumière du soleil. Et c'est lui-même qui a mémorisé le Coran et qui le lit, qui le met en pratique. Chers amoureux du Coran, le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a jamais un groupe de gens qui se rassemblent dans l'une des maisons d'Allah pour lire le Coran, la parole d'Allah, pour s'enseigner entre eux, jusqu'à ce que Allah va descendre sur eux la tranquillité, la quiétude. Il va les couvrir par sa miséricorde et les gens vont les couvrir jusqu'au ciel. Allah va invoquer, il va mentionner leur nom auprès de lui. Et dans le sens de la quiétude, la paix que Allah descend lorsqu'on lit le Coran, le grand compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Al-Bara ibn Azib, nous dit que un jour, un homme lisait surat Al-Kahf, la caverne. Et il y avait un cheval attaché à côté de lui. Et il y a un nuage qui s'est mis à descendre. Lorsque le cheval a vu le nuage, il a commencé à s'enfuir. Au matin, il allait dire au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le prophète dit, c'est la quiétude, c'est la paix qui descendait. Donc, pour appliquer cette parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de se rassembler pour lire le Coran dans la maison d'Allah, et également pour avoir cette tranquillité, cette paix d'Allah qui vient du ciel, Inch'Allah ta'ala, demain, samedi 27, à 9h, il y aura une cérémonie de concours de mémorisation dans notre mosquée ici. Dans notre mosquée Shamsul Huda, une cérémonie, un concours que organise la fondation Mohammed VI pour les savants africains. Nous demandons à tout le monde d'y participer. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Chers frères musulmans, fidèles serviteurs d'Allah, c'est la première fois que nous organisons une telle cérémonie dans notre mosquée. Une cérémonie de concours de Coran. En somme, c'est la première cérémonie que nous organisons dans notre mosquée depuis son ouverture. Donc, nous demandons à tous les fidèles musulmans de venir participer massivement. Et en même temps, nous demandons aux fidèles musulmans de garder le silence, la paix, la quiétude et ne pas causer de pagaille. Nous demandons aux fidèles musulmans de respecter ce que le comité d'organisation va dire. Lorsque le comité d'organisation me dit de m'asseoir ici, je dois m'asseoir. Lorsqu'on me dit de ne pas rentrer ici, je ne dois pas rentrer.
Et le rez-de-chaussée, c'est dédié seulement pour les officiels, les responsables, le conseil supérieur islamique, les imams, les oustas et les participants au concours. Donc lorsqu'on nous demande de ne pas rentrer ici, respectons ce qu'ils vont nous dire. Le premier niveau, c'est dédié aux femmes et une partie pour les hommes. Le deuxième niveau, c'est pour les hommes et les enfants aussi. Alhamdulillah Rabbil Alamin, nous avons des écrans pour suivre ce qui se passe ici directement. Nous demandons aux fidèles musulmans d'éviter la honte. La honte, surtout lorsqu'on partage la nourriture. Tout le monde veut avoir. Ça ne fait pas notre bonne image. Ça va nous mettre la honte devant nos étrangers. Tous ceux qui quittent les autres mosquées sont nos étrangers. Les officiels sont nos étrangers. Lorsque nous nous bagarrons à cause des petites choses, c'est une honte pour nous. Et pour finir, nous disons aux fidèles musulmans que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il respecte son hôte, son étranger. Les étrangers qui viennent, on doit les respecter. Et nous devons savoir, nous tous, que la réussite de cette cérémonie, c'est une responsabilité pour nous tous. Lorsque ça va réussir, c'est notre réputation. Mais quand Allah nous en épargne, quand ça sera un échec, c'est pour nous tous. Et également, la cérémonie du Coran, c'est un lieu propice pour que Allah exauce tes vœux. Donc, tout ce que tu peux apporter, une petite chose, peut-être les sandwichs, le lait, des choses comme ça pour distribuer aux gens. Et après cela, tu demandes à Allah pour tes vœux et tes soucis. Inch'Allah, Allah va exaucer. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Alhamdulillah, tando be alaye, masamiye kitabu jigi, aka jonka miye Qur'anaye, ka jiga ka jonka miye ankutigi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ama jenga yoro fouye bla kitabu ina. Ka kitabu in clé, ka ke bagabali kenaye, bagabali kenaye belema, mogoye, minu mason ala koma. Ka ke nusa jafen muminu ye, minu be baranyuman ke, ka lon ka fo saranyuman be oye. Obina sabati, ka doume o saranyuman kono mi aljina ye. Ka mo baga minu ko ala ye den son mine. Loni fouete mogonye, loni teo hali o fakorobaw ye ala ka dentigiya ko la. Ni ye kuma cɛjugu le min bɛ bɔ o daw la, wallahi o tɛ foyi fɔ la, ma fɔ galon. Mais sera ka fɔ tigi wɛrɛ tɛ, ma fɔ ala, a kelen de jɔɲɔgɔn t'a la. Ka sera ka fɔ an kuntigi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala ka jɔn n'a ka ciden, ala ma nɛma kɛla, ka kisi kɛ, ka baraka kɛ ni nabiɲumanba in kan, a n'a somɔgɔw, a n'a jɛɲɔgɔnw, a n'a furumuso sanumaw, ani mɔgɔ mɔgɔ minnu labato fo ka taa se alikiyama ma. Ala ka jɔn, a ye siran ala ɲɛ, ala y'a siran jati la. A y'a ka diina minɛ ka ɲɛ. A ye kuranaba in minɛ ka ɲɛ a kɔrɔ ɲuman kelen kelen bɛɛ lajɛlen na. Kuranaba min filɛ ten, ala yɛrɛ jati ka kumakan ni a ye min jigin a ka nabiɲumanba kan, min ye an kuntigi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni kuranɛ in de ye arabu ani adamadenw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen dɛsɛ a kuma yɛrɛ sigi cogo la a n'a kɔrɔ yɛrɛ fana la. Ni kitabu in an bɛ ala bato n'a ye an ka seli kɔnɔna na. A lakalila anw ma jamakulu jamakulu, mɔgɔ kelen de ma lakali dɛ, jamakulu jamakulu, filankulu bɛɛ lajɛlen na, dugukolo bɛɛ lajɛlen na, olu y'a lakali fo kana se anw ma bi. Kuranɛ in de sɛbɛn bɛ an bolo kitabu kɔnɔ k'a daminɛ Fatiha la ka taa se Nasi la. Silamɛw, an ye kuranɛ in minɛ ka ɲɛ. Sabu ala ko an ma kuranɛ kɔnɔ, ni kuranɛ in bɛ mɔgɔ kanda ka taga fɛn ma min tilennen de, a bɛ muminiw nisɔndiya, minnu bɛ baara ɲuman kɛ, k'a fɔ sara belebele bɛna di o ma. K'a fɔ alikiyamaw, mɔgɔ min ma baara ɲuman kɛ, ala ye lajabagɛlɛ labɛn o ye. A ye kuranɛ minɛ ka ɲɛ, n balima silamɛw. Sabu ala ko an ma kuranɛ kɔnɔ, ni ale ala tun ye nin kuranɛ in jigin kuru kan, kuru n'a ka fanga bɛɛ, kuru tun bɛ yɛrɛyɛrɛ ka mugumugu ala ɲɛ siran yɛrɛ fɛ. O le dila anw ma ten. Ala ko nin ye talenw de ye, ni ala b'a gosi adamadenw ye yalasa u ka hakila, u ka taga sini. Balima silamɛw, an ye kuranɛ minɛ ka ɲɛ. Sabu ala kira ko nɛɛma ni kisi b'a ma, a ye kuranɛ kalan. Sabu alikiyamalo kuranɛ bɛna sɔrɔna don a dungɛw ye, mɔgɔ min bɛ ka kuranɛ kan caman. A ye kuranɛ minɛ ka ɲɛ, sabu ala kira ko nɛɛma ni kisi b'a ma, a harifu kelen ala bɛ baraji 10 di ma. Ala kira ko alayhi salatu wasalam, mɔgɔ mɔgɔ ye harifu kelen kalan ka bɔ ala ka kitabu in na, ala bɛ bara ɲuman kelen sɛbɛn ye ka tila ka jiri 10 ka di ma. N'a fɔra ko harifu kelen, alif lam mim, o tɛ harifu kelen dɛ. Alifu yɛrɛ le ye harifu kelen, lamu bɛ harifu kelen, mimu bɛ harifu kelen. N balimacɛ,
mbalma muso yala ite faka ke ina fo Ubay ibn Ka'b wa kira ka sahaba min tuwe Qur'an kan chama ka Qur'an mine kanye ka baraka ni Qur'an kuma kan ye fo londo ala kira ko mawo Ubay ala ko nye surat isna karan ikan Ubay ko yala ala yen to fo adalawa ako wallahi ala ki to fo ko nga Qur'an kan Ubay bi kaslam ni be faka Ubay nyoshi Qur'an mine kanye akala tuma be baraka na ko na koyi yala ita kanu ko alkiyama ika ke mogo cela kira ye mogo min makutu fo ko be fo Qur'an dungema Qur'an in kalam ye yere aljina daraja ulam Qur'an in kalam kan nya ina fo ituma ke dunya nyami sabu ika sigiro laba mina ke aljina kono ibna harfu laba min kalam nki bariaw ni anga dunya kono ni ki iba ani fayi abunya ni no mogo bolo mogo ko bunya kanye ko mene kanye akadiye wala mamandie kasoro ala kira ko alayhi salatu wassalam mogo min be Qur'an kalam ka Qur'an mine kanye ka baraka na kona koy ile rek te folo de ibange ba alkiyama ban flan le be blaw kuna ka bon noro la an noro ka bukate me hal kile noro kan ni ibange ba ile redo Qur'an kan baw ayalo ka fukira ko neman kishwama jamakulu no nyon kafo so do kona ka bo alaka sola o be ka alaka kitabu kalam ka nyon kalam kitabu ina mi Qur'an ay ala be jigima faji o kan kaka hine ke ko datu melekaw bo kori fo sangolo la ala be ko fo mo kilinge be ini toni jamu ko fo ala yere fay jigima famia ala ba jigide akoro do fle ni so abache bain albara ibn azib ya la kale amene ako ceda tun kala be suratu kahf kala nam sodo tun sirinme agrefe kaba nodo nanato kajigi sonye oye abe ka frifri abe fika boli soma tarakata ulaka ala kala nyane alayhi salatu wassalam ala kala ko inya be kaba no min be ka jigide jigi mafali la rafiali la hali o koson kasika kira ka kuma in waliya miye jama ka farangon kan ala ka sokono kaka kitabu kalan ka nyon kalan ala ani fana ka seka ni jigi mafai soro nala sona sini sogoma sini samedi 27 sogoma à partir de 9h Qur'an kala concours na ke en fait misil kono yam mimna kanga misil kono Shamsul Huda la jone ba organiser la fondation Mohammed VI Maroc Massache alika fondation bi farafina lon ke bawi o le ba organiser la oni conseil islamique o la am islama beladeni wole beka bo bekanna kananga ko bake kubay niya an shen folo le an ga misiri ngono ka biya dalela ka Qur'an concours ken en fait cérémonie folo yere le ama kala ka bi misiri dalela o ko son ama nyini islamo fe an bo chama katlanga nyini islamo fe nan nana an jija yin mafaka makun ka mankan dabla ka pagay dabla ka kele dabla comité d'organisation le be obina lo dawla obina mo organiser on a fo karsa ile tayan karsa ile siyan karsa yan krengre karsa ne kama no e min fo yan jija yan labato réseaux sociaux misri dugumala obina di officiellement ambassadeur minana almami minana conseil islamique re mo mi mina concours ke mam de jiro abi krengre olugule nan ni nana no ko karsa kana do yan ni krengre ne anga lona wi anya lame anya to ko kuma ko premier niveau obna tlanfla fangele me di musoma fangele me di chawma deuxième niveau obedi chawma ani demsenu alanje écran B premier niveau là écran B deuxième niveau là famille be kala ya même na wi kuma labana même fo ambal muslimo nyana ay sabari angana malu abdan yere kuna tumana la luno minana kabo misri worewla kabo king worewla kabo yoro worewla luna minanna mo baw minanna o watini la sisa umna keleke sumano fe so mi nyosi re ban fe su kon chama i re biska chan sanjati angana keleke no fe kamalo blan yere kuna ala ta ko alayhi salatu wasalam mo gombe limanya ala makalima luna bama ikiga luna bunya luna minana no bunya ululle kanga sigi hal nanu lola ululle kanga sumasoro hal nanu masoro anya lo ka foni cérémonie ambela jeni ka responsabilité aban bekana na nyana be kungole ala kishi na fana chana be kungole an jija mo kenge bela jeni ato ayenya
katlan fana ka fo ni ye kurana ko le kurana ko la tuma caman do jabi be hamina ko bila jorona ko bila ibe ka fen nyini nani bulu fen do ye akala fen fen ibe se fen fen na kana diko aya tlan jamala ibe tlan ga do wula kan ala ngani ke ni nyana bonye ibe siga kofle ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة أنت الوهاب وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. On a un frère qui veut embrasser l'islam. Reculez un peu. Suivez la... Non, il faut reculer un peu. Voilà, tu répètes après moi. Ashhadu. Ashhadu. An la ilaha illa Allah. Wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. En français maintenant, tu répètes, j'atteste qu'il n'y a de Dieu, à part Allah, il est seul, sans associé. J'atteste que Muhammad est son serviteur et son messager. Staou. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. Alhamdulillah, nous avons un frère qui demande les doigts pour son parent décédé. Donc, Allah lui accorde son pardon. Allah pardonne à tous nos défunts musulmans, Inch'Allah Ta'ala. Alhamdulillah, mbalma tia dobe ko abe do minna afake afatla wati minna ngabe do minna alaka hina afala ka hina ngabe mato bela jenno sallallahu alaihi wasallam.